श्रीमन्नारायणीयं 13வது दशकं सान्त्रानन्दारः हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते बयसि निजजङ्गापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुदीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दं स्तव बलं स मायावी विष्णोर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति नेदाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विधिसमुनिना दर्शितपदो भवन्तं सम्प्राप तरणिधरमुद्यन्तमुदगादहो आरण्योऽयं मृगैदिह सन्तं बहुधरैर्दुरुक्थैर्विद्यन्तं दिदिसुदमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा भयोदावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि गृहीतो नदगदः नियुद्धेन क्रीडन् खडगडरवोत्कुष्ठवियदा रणालोकौत्सुख्यात् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्यासन्त्यादस्प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायां दिदिभुवो गदागादात् भूमौ जडिति पतितायाम् अहहबो मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानो रुरुचिषे तदशूलं कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदितं स्वां समदनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनगरिः भवच्चक्रज्योतिष्गणलवनिपादेन विदुदे ददो मायाचक्रे विदधगनरोषान्तमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिरभिनन्दम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमदितो कलद्रक्तो वक्त्रात् अबददृशिभिश्लाघिदहदिः तदा त्वामुद्दामप्रमदपरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुतिभिरनुवन्नत्वरदनुं त्वचि चन्दो रोमस्वभिघुषगणचक्षुषीकृतं सथुर्होतारोऽग्रौ सृगभिवदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽभ्युपसदः मुनीन्द्रैरिद्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्य मूर्त्या विमलधरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविकारी मधुरिभो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपदे श्रीहरे नमः।